पलूस रसूल का पहला ख़त करंथियों के नाम। पहली सदी ईस्वी में करंथ रोमी सूबे अखिया का दारुल हुकूमत था। इसकी मिक्स आबादी ने खुशहाली और बुत परस्ती के साथ साथ शहर में जिनसी बद अखलाक़ी को फ़रोग़ दिया। देवी अफरोदियत का मंदिर इस बेहयाई का मरकज़ था। सैकड़ों काहिन जिस्म फरोशी में मसरूफ़ थे और हज़ारों लोग देवी की पूजा करने वहाँ आए थे। पलूस रसूल को खुदा ने अपने दूसरे तबलीगी सफ़र में करंथ शहर में कलीसिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया। आए इसी बारे में एक हवाला देखते हैं। पहला करंथियों 3 बाब 6 आयत में, मैंने दरख्त लगाया और अपुल्लोस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। कुछ अरसे के बाद इस चर्च या कलीसिया की रूहानी पुख्तगी में कमी आई। पलूस ने इस चर्च या कलीसिया में आने वाले कुछ सवालात और मसाइल का जवाब देने और हल करने के लिए एक ख़त लिखा, और ये ख़त खुदा से मुतासर होकर अब भी हमें कीमती तलीमात पेश करता है। मसीह में हम मुक़द्दस हैं और मुक़द्दस कहलाते हैं। जब मसीह यसू किसी गुनहगार को बचाकर अपनी कलीसिया का हिस्सा बना लेता है तो खुदा उसे नेक करार देता है और उसके लिए अलग कर देता है। इसी वजह से मसीहियों को सिर्फ खुदा के लिए जीने के लिए बुलाया जाता है। चुनांचा करंथ में कलीसिया की इस्लाह से पहले पलूस इनकी शनाख्त मसीह में मुक़द्दस के तौर पर करता है, जैसा कि वो लोग हैं जो हर तरह से सिर्फ मसीह यसू से माला माल हैं। इसलिए वो इन्हें तक़द्दस मुआब होने की दावत याद दिलाता है। मसीह कलीसिया की वाहिद बुनियाद है। कुछ करंथियों ने, जिसे किलों के लोग कहा जाता है, बताया कि चर्च तकसीम और तनाज़े में है। फ़ख्र की वजह से तकसीम होने की वजह यही थी कि कुछ लोग पलूस की पैरवी कर रहे थे और कुछ पतरस की। फिर भी अपनी दानिशमंदी से दूसरों ने कहा कि वो मसीह की पैरवी करते हैं। इसकी मुखालफत में पलूस ने गवाही दी कि कलीसिया की वाहिद बुनियाद मसीह है और मसलूब मसीह खुदा की ताकत और हिकमत है। बाकी सब मसीह के सिर्फ नौकर हैं। हमारा जिस्म मसीह के जिस्म का हिस्सा है। पहला करंथियों 6 बाब 20 आयत में यूँ लिखा है कि क्योंकि कीमत से ख़रीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। आए एक और हवाला देखते हैं। पहला करंथियों 5 बाब 1 आयत में यूँ लिखा है कि यहाँ तक सुनने में आया है कि तुम में हरामकारी होती है, बल्कि ऐसी हरामकारी जो गैर कौमों में भी नहीं होती। चुनांचा तुम में से एक शख्स अपने बाप की बीवी को रखता है। चर्च में जिनसी बदअखलाक़ी को कबूल किया गया था। उन्होंने बाज़ भाइयों के रस्म व रवाज को अपनाया था, यहाँ तक कि उन्होंने एक के रिश्ते को भी बर्दाश्त किया था। वजह यह थी कि उन्होंने ये यकीन करना छोड़ दिया था कि जिस्मानी जिस्म को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। ताहम पलूस ने इस बात की तस्दीक की कि मसीहियों का जिस्म जिनसी गुनाह के लिए नहीं है, बल्कि मसीह के लिए है। ये इसके जिस्म और रूह के मुक़द्दस का हिस्सा है। बस मसीह अपने जिस्म का मालिक नहीं है, क्योंकि खुदा ने उसे ख़रीदा है और वो उसे दोबारा ज़िंदा करेगा। हमें मसीह की मानद बनना चाहिए। आए एक हवाला देखते हैं। पहला करंथियों 7 बाब 1 आयत में यूँ लिखा है, जो बातें तुमने लिखी थीं उनकी बाबत ये है,
مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے۔ آئیں ایک اور حوالہ بھی دیکھتے ہیں۔ تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ پولس رسول کلیسیا کے سوالات کے جواب دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ تمام چیزیں حلال ہیں اور اپنی آزادی کا غلط استعمال کرنے سے دوسروں کے ضمیر ناراض ہوتے ہیں۔ تاہم پولس بیان کرتا ہے کہ تمام چیزیں مددگار نہیں ہیں۔ آئیں ایک حوالے میں دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 10 باب 23 آیت میں، یہ سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں۔ سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں۔ پولس رسول کلیسیا کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ مسیح کے کردار کی عکاسی کرتے ہوئے ہر چیز کریں، یعنی کہ چاہے وہ شادی کریں یا نہ کریں، کھائیں یا نہ کھائیں، تاکہ وہ بھائیوں کے ضمیر کو تباہ نہ کریں۔ پولس مسیح کی تقلید کی مثال دیتا ہے کیونکہ اس نے اپنے حقوق کو رسول کے طور پر استعمال نہیں کیا ہے۔ کلیسیائیں مسیح کی خصوصیات محبت، شائستگی اور ترتیب ہیں۔ چرچ میں کلیسیا کی تقسیم نے عوامی عبادت کے جلسوں میں بے حیائی پیدا کر دی تھی۔ خداوند کا رات کا کھانا غیر قابل قدر لیا جا رہا تھا اور غلط انتظام شدہ روحانی تحائف نے بد نظامی پیدا کر دی تھی، جبکہ کرنتھیوں نے اعلیٰ تحائف کی تلاش کی۔ پولس نے انہیں ایک بہترین طریقہ دکھایا۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب 31 آیت میں لکھا ہے، تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو، لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مسیح کی محبت، یہ سچی محبت کلیسیا کی بنیاد ہے، کیونکہ صرف اسی بنیاد پر عبادت کی میٹنگز اور خدا کے کھانے، روحانی تحائف ہم اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں۔ مسیح کا جی اٹھنا ہمارے جی اٹھنے کا ثبوت ہے۔ کلیسیا کو ایسے اصولوں سے دھوکہ دیا گیا تھا جیسا کہ مردوں کے جی اٹھنے سے انکار کیا گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان میں بد اخلاقی پائی جاتی تھی۔ تاہم پولس انہیں مسیح کے جی اٹھنے کی یاد دلاتا ہے جو ایک بنیادی نظریہ ہے، اور یہی بات انہیں پہلے سے سکھائی گئی تھی۔ اگر انہیں یقین نہ تھا کہ مرنے والے اٹھیں گے تو وہ اس بات سے انکار کر رہے تھے کہ مسیح دوبارہ زندہ ہوئے اور مسیحت سچی ہے۔ پولس رسول نے اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہوئے کہ مسیح کو واقعی دوبارہ زندہ کیا گیا تھا، اور اس بات کی تصدیق کی کہ وہ ان تمام مردوں کا پہلا پھل ہے جو اس کے بعد جی اٹھیں گے۔ پولس رسول اپنے خط کو اس طرح ختم کرتے ہیں۔ آئیں ایک حوالہ دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 16 باب 21 سے 24 آیت، میں پولس اپنے ہاتھوں سے سلام لکھتا ہوں۔ جو کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا ملعون ہو۔ ہمارا خداوند آنے والا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے۔ میری محبت مسیح یسوع میں تم سب سے رہے۔ یقیناً آج کے میسیج سے ہم نے سیکھا ہے کہ پولس رسول نے کرنتھیوں کے نام پہلا خط جو لکھا تھا اس میں کیا نصیحت جو ہے کی گئی ہے۔ تھینک یو۔